أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عصير عليك يسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو والغدا بي أنبلو بي نامان جانتوني والغدا لا أبيكم من كياما دو أنك بارو فويتنا نفانينا أوما سوجي بي أنبلو بي نو سوجي تنيا ni aman janto ala anka bara bebeke kiyamalo haba an manthura sanjikoro washi anka bara beko ye muna bara yere bela kafoni joni me komi kancho adamaden ka nyanama et tout ce que nous faisons là à base ni me à poser ni me komi kancho ni ala soname na kmodika na ye aqidai ama fo mi mango dusukuna siri bara minu ni alaw taala yefe dusukun ya keke mina non en ambao avec tous les tendances que nous voyons aujourd'hui branchou chayala bolo farau chayala be ko ko ne be min kan ko de kan be ko ko ne ta ke to ben lase kirama wala ma be yere ko ko ne yere ta ke to ben lase alaw taala ma se ko nyumana maw be kan ga bolo farau be maw bolo maw sawani mo ka bolo farau la ibe silamaya lajɛ bi duniya fan bɛɛ fɛ a kɛla farafina ye wa a kɛla dunya yɔrɔ gbɛrɛ ye wa i bɛ taa adamaden dɔ sɔrɔ ale bazeni bɛ ale sinjini bɛ bolofara dɔ kan ko ale kɛni bɛ k'a ka ala ko faamuya o bolofara de kan o bolofara de fana bɛ silamaya fɔ ale ye donc maaw farafarani bɛ diina yɛrɛ kɛcogo la bɛɛ n'i ka diina kɛcogo ele yɛrɛ bɛ t'i ka diina ta maa minnu fana fɛ i fana b'o dɔn mais yala est ce que waati ma se ne ni e yɛrɛ ma ka sigi ka i yɛrɛ lajɛ ye adamaden alaw taala y'i bonya ala y'i ta honore o ye hɛrɛ belebele ni bonya yɛrɛ fana kɔfɛ ka sigi ka miiri i yɛrɛ kuma yalaw est-ce que alaw taala ye ne da min kɛ kan kɛ adamaden ye ka hakili di yan n farikolo nin ye koba ye alaw taala bara hakili nin ne ala bɛna ne kɔntɛ bɔ ka bɛn ni hakili de ma yalaw ne ni mun kɛli ka kan ko duma ne ka kan ka tan ne bolo ne ka kan ka mun faamuya n ka diina nin na ne yɛrɛ ka kan ka don jɔn kɔ n ka kan ka n sen bila yɔrɔ jumɛn na a bɛ fɔ kuma min ma ko al aqida n'a tiɲɛna dusukunnasiri baaraw ko ni sɔnɔmɛ ni dusukun b'a kɛ bato bonda kɔnɔ ni dɛngɛniya ye ala ye min f'i ye kuma min fɔla k'a kalifa dusukun na ko ni defo banna yela o la a kɛwalew la baarakɛla kana dan baara kɛli ma mais niyɔrɔ tɛ baarakɛla bolo kiyamalo a ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ an faw ni an baw kuma nin yɛrɛ an bɛ don an ka sujet yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn ko akida ye fɛn sugu jumɛn ye akida ye fɛn sugu jumɛn ye ni a bɛ fɔ a ma français la ko le dogme al aqida le dogme fɛn sugu jumɛn don adamaden waati min sariya b'i lajɛ silamɛya b'i lajɛ ka i hakili lajɛ k'i ka kow lajɛ est-ce que ɲuman ani juguman i b'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na wa alhamdulillah est-ce que i yɛrɛ balikuya la wa alhamdulillah silamɛya ko minnu ka kan ka kɛ adamaden ma diyagoya ye tumana min na n'i bolo dɔ la ji la walima i balikuya la est-ce que i sela o étape la fɔlɔ wa silamɛya b'o le lajɛ adamaden kelen kelenna bɛɛ ka ko la a fɔla kɛra bolo hadisa la ko denmisɛnw olu ka baraji n'o ka julumu ko julumu tɛ sɛbɛn denmisɛnw ye fo n'o balukuyala waati min parce que denmisɛnw no hakili ma sabatiba kɛ hakili tɛ juguman ni ɲuman lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ani maa min dani bɛ sunɔgɔ la a hakili voyage la a hakili t'a la kɔ donc ale bɛ sunɔgɔ la waati min ale kɛtɔ ala kota minnu kɛla k'a to sunɔgɔ la julumu tɛ sɛbɛn ye ka d'a kan a tɛ a hakili kan nin waati ɲɔgɔn na la a sabana o de ye maa minnu ni hakilila jangaro n'a m'a fɔ n ko fatoya n'a ɲɔgɔnnaw fatoya y'a minɛ nalomaya sela a ma hakilibana yɛrɛ y'a sɔrɔ ale hakili bɔla a ma olu fana julumu tɛ sɛbɛn
itolomalo dina ko sebede bi ame kominu yela bi abe kanga fanga soro foni ala yere ka mami mademe dina ni yere tachogo nyumana pour que atigi ye sakato baraw kela bara minu kali ala taala dusukun siri baraw ye bara jumaw ye bi ele ye ma balukiyani ne ele haklima de alhamdulillah ala taala yi seniya nalumaya bana ay ayu imabola fatoya alhamdulillah ala yi kenaya kabola ele hakli sabatini me ele hakli kakene ala taala bena nyasi I hakli ni masise aye andan ka ben kundolema o kunye ko ka ala taala bato ala taala yara fana me bato chogodi ne ka swate e ka swate masami aundan bato bunda kono o masale fana kakan ka fonne ni awye ale ala taala be bato chogomi bato kakan ka ke chogomi mami ni ala taala e achi kana au mani ay ala taala ka chidenye sallallahu sallam o bena neni au kala note ala taala yara tumesete ka tote ka fanye ay mais ala taala e adama dendo le soisi au adama don chama adama de nyondo abe tama koma ame tama abe kuma koma ame kuma abe duminike koma ame duminike abe musofuru koma ame musofuru pour que niese au maka an ladi ka ala taala kuma kan fo anye pour que ka ala ko yara kana ninche belebele Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya ci annana kana ala taala kan nyamar yaw lase dunya na kono fembema aye sanjuli ken imbarala aye sammuga ani sabade ke abe kanga ala ko lase adama do madu kulukoka aka ala ko lase li mada makani madina made aka ala taala kachi lase dunya bela kafoni tolo dolala ayere letru sebe ka ala tayorobe mais afaw ani ambaw nineni ekoni bana dona sikate ola ko ala taala ka chekelempe minchi kana au slamauma kana dunya na kono fembema minu sona alhamdulillah olu sona ka bo adamadona minu sona jina ola olu sona ka bo jina ola minu yarabbana adamadona olu bana minu bana jina ola olu fana bana no ala kera chila kana athaqalaini jina uni adamadon kera chila kana nimbema ni chiden senima kan naliko ni chiden senima ka histoire neni e anklo dolala ka dam na kabina masoro folo fo kata se asoroma fo kata se akademsenia mamona chugumina feritania la fo kana se shie samwan duru soro furu dola na furu muso foro ke khadija be sambina nina fo alaw taala e dendi ani khadija ma ashie sambina ni soro wati mina alaw taala ye chidenya kalfala ka ke chidenye ka swazi ka ke chidenye shie sambina ni soro wati mi aye sambina ni ka damna sambina ni na fukata se ashi laban aye ni bara beke slamaya bara de la ala ye shi min kalfala o de sambi woro ni sabai ka damna sambina ni akela chidenye fukata se sambi woro ni sabala ako bara beke chidenya la sambi woro ni saba ala yo le kalfala mais aye chidenya damna sambina ni kono kana sambi woro ni sabala o koro yedi aye sammugani sabale ke akanyana maya labana be kanga Allah taala ka dina lase ni che belebele ko anwe nemani kisibai akonne ni awi aya fo kaklafana aye ni fo dina minale nana kana lase slamaya minana nana kana nyafo adama dowie ko ni slamaya ko mau keto akela bolofara ni bolofara wi ko silamaya bena faran parti bolofara bela kafoni ge silamaye me bekeni me ka bolofara do suivi ko bolofara ni meta fo kata se bolofara bi woron vla ani saba ale do nana ni kelempede ala yemi fo aye ko ka lase me ala yara ko ale nana ni munye ko maw keto ni kala bolofara silamaw keto bolofara la chayala fo kata se bolofara bi woron vla ani saba ayara kodi ko chrétien yo take bolofara wi yawdiyaw yo take bolofara wi yawdiyaw ka bolofara chayala kata se bolofara bi woron vla ani kele chrétien ta chayala kata se bolofara bi woron vla ani fla
silamaw fana ta bɛna caya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kɛra ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam a ye nin kuma fɔ pour que hakilimaw ye nin kuma ta fani kulo tɛ karamɔgɔ kanuko tɛ nin ka di ne ni yo o ko tɛ a ye nin fɔ le pour que ye se k'i hakili nin labaara k'i hakili labaara i ka ɲɛnamaya kɛcogo la n'o tɛ ni e perdu la i ka diina kɛcogo la e ɲɛnɛ k'a fɔ k'i bɛ kan ka min kɛ k'o de ka ɲi est ce que i perdu la adamaden de ma i perdu la i yɛrɛ kun de ye o kosɔn ko ko ye dusukun lasiri baaraw ye min ye akida ye mun ye dusukun bɛ baara min siri a kɔnɔ Alahu Taala ka diina baara la an bɛna s'a bɛɛ ma mais silamaw ɲinakɛla nin kuma bɛɛ kɔ silamɛya yɛrɛ nana se niveau dɔ la bi an fɛ yen farafinna wallahi alakira sɔrɔ sallam maa dɔw bɛ yen olu ka kalanfa n'o ka sɛyiku bi olu ka di o ye o kumakanw labatoni bɛ o bolo bi ka tɛmɛ alakira kumakan kan sallallahu alaihi wasallam c'est à dire olu fɛ maa min bɛ olu ka diina ɲɛmɔgɔya nin kotigiya la ko ko natɔ ka bɔ olu yɔrɔ k'a se olu ma sɔsɔli tɛ kɛ o la olu to ni sɔsɔli min na o t'a ni kuma caman min na a kuma bɔla anw ka kalanfa de fɛ anw ka diina ɲɛmaa de fɛ a ko fana anw bɛ baara kɛ a kan a bɛnna walama a ma bɛn ne balimacɛ tuma dɔ hakili voyage la est ce que e b'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala ye e labɔ étape min na k'i bɔ jiya la k'i bɔ jolikuruya la k'i kɛ sogokuru ye k'i kɛ adamaden ye ala yɛrɛ banna k'a ye wala qad karramna bani adam a ye adamaden bonya a ye hakili min d'i ma a y'i bonya ni hakili ka dili ye a y'i bonya ni faamuya ka dili ye a y'i bonya ni kuma ka fɔli ye a y'i bonya ni ɲa ka yeli ye a y'i bonya ni da yɛrɛ ka nɛnɛli ye a y'i bonya ni nɛn ka lamagalamagali ye da la a y'i bonya ni nin kelen kelenna bɛɛ ye mais ni Alahu Taala y'i bonya ten est ce que e yɛrɛ fana ka kan ka i yɛrɛ to i adamaden ɲɔgɔnw bolo tuma dɔ n kalanfaw don n faw kalanfaw don tuma dɔ anw ka so la anw ka village la a kɛcogo de ye ten hali n'a sɔrɔ sababa tɛ nin na anw sɔrɔla k'an to nin de la anw tɛ bɔ nin kan adamaden y'i jija k'i yɛrɛ bɔ nin bonda kɔnɔ i yɛrɛ bɔ nin dibi belebele kɔnɔ i yɛrɛ bɔ nin kaso belebele la i yɛrɛ foni ka bɔ nin na n'o tɛ don dɔ natɔ nimisa belebele bɛ f'i bolo o bɛ kɛ ka sɔrɔ c'est trop tard i yɛrɛ lajɛ misaliya fitinin dɔrɔn ta o ye duniya ɲɛnamaya laban waati ye i bɛ sa don min i bɛ ta don min ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taa n'i ye ka kaburu la maa minnu y'i bilasira dɔw kan i tuguna maa minnu kɔ diɲɛ yɛrɛ kosɔn i banna ka tunya lajɛ ninnu tɛ se fosi ɲani ma i sanni kɔ i bɛ don min ka kaburu kɔnɔ i bɛ lajigi waati min ka kaburu kɔnɔ est ce que ninnu bɛ si tilala ka bɔ ko dɔ la ɲininkali minnu kɛ t'i kun est ce que ninnu le tɔgɔ fɔ t'i bolo k'a fɔ ala la n tuguna ninnu de kɔ n tola o kɔ i tɛna nin si fɔ la ne balimacɛ waati dɔ sela ne ni e ma ten ne balimamuso waati dɔ sela ne ni e ma ten n'an ye silamaw lajɛ bi silama dɔw bɛ na ka na kuma dɔw kɔmante maa dɔ bɔla a fɔta ni ala kɛra fɔta tɛ kelen ye a bɛ kuma n'a yɛrɛ ni sagona ko n'a yɛrɛ ni diyanɛ ko dɔ ye e bɛ sin ka maa dɔw ye a ko a ye bɛɛ to bɛɛ b'a ta kɛ a ka min fɔ ko chacun est libre de dire ce qu'il veut ni silamɛya banna dɔ la bonda nin kɔnɔ kira ye principe min to anw bolo sɔrɔ salam principe ni nafa don a ye ladilikan min to an bolo ko an y'an ɲi sigi a ye conseil minnu to an bolo a ye taasila min to an bolo an kana to a ye tilana cogo si ko an ɲi dɛrɛ a kan i b'i ɲi na segi a kan k'i ɲi ta ka a minɛ n'a ye k'a kana b'i bolo mun na parce que ala kɛra b'a dɔn ni nin taasila banna bɔl'i bolo i ye taasila gbɛrɛ ta fo si t'e ma kɔnɔna kiyama la fo bɔnɔ kɔ aujourd'hui on refuse aujourd'hui d'écouter la vérité. Ça ne nous arrange pas. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Maouye kofo anouye. An meta dina ta daminu la. Dina minu be an bla. Yere sauna ko ken yere diane ko ke ola. Yere sauna ko ke kadibayo. Yere diane ko ke kadibaye. Mais dina ni ne ba fiye. E kakan kadan.
ini ni mun kɛli man kan ayi nin tɛ bɛn ɲasi ma o min tɛ bɛnna o si ɲasi ma tɔ ni diina ko ma k'i yɛrɛ bali a ma e ka hɛrɛ b'o de la kiyama don i bɛ o le bɛ kɛ sababu i bɛ arijinɛ sɔrɔ mɛ tuma dɔ n'a fɔla k'i ye nin to yen yi ma bɔ nin na i ye nin dabila a bɛ kɛ e kɔnɔ k'a fɔ ko diina bɛ kɔnturu lalen ko silamɛya nana ka na i diyanɛ ko i bali a ma an faw ni an baw a bɛ fɔ min ma ko akida dusukunnasiri baaraw lajɛ bato bonda kɔnɔ a fɔlɔ ye mun ye o do ye maa kana i dancogo i danna kun min kosɔn Alahu Taala bolo a y'i bila min na ko i y'a kɛ ni dusukun ka kan ka baaraw ta ni décision ye k'a kɛ bɛɛ b'a dɔn ni seli fana sela adamaden b'a lɔn k'a fɔ ale ni seli le ka kan ni lansara sela a b'a bɔ a yɛrɛ la ka na a ka lansara seli fitiri safo fajiri a bɛ wuli a ka sunɔgɔ la ka na seli kɛ yɔrɔ mun na parce que i danna o de kama mais anw kɛlen bɛ ka mun remarquer bi ayi ala yɛrɛ ye an dan kun min kosɔn anw ko kun nin ala ye min fɔ an ye a ka ciden senima nɛn kan sɔrɔ sallam a fɔ cogo yɛrɛ tɛ nin ye kira y'a fɔ cogo min o tun y'a ka waati maaw ka ko de ye et anw bɛ waati min na bi anw tɛ se ka kira ta nin ta k'a ta kɛcogo nin labaara komi kira y'a fɔ ɲɛna cogo min labasani bɛ don kow la tele diina nin kɛla tolonkɛ diinaw ye silamaw e ko bɛ ko la est ce que nin yɛrɛ silama ka kan ka i silamatɔ i hakilimatɔ diyaɲɛ ko dabila nin ka di n ye nin man di n ye n bɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ i ye nin yɛrɛ bɛɛ dabila silamaw nana yɛrɛ se o yɛrɛ ye niveau dɔ la kerecɛnw bɛ baara minnu yɛrɛ bɛɛ kɛla silamaw ka jugu bi a la ka tɛmɛ kerecɛnw kan silamaw e ni Alahu Taala cɛ ala kɛra kanu nana se fo ka na se dɔn ma kira tɔgɔw bɛ sɛbɛn bi gâteau de kan bi karamɔgɔw bɛ gâteau minnu la fara k'a don o ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛra tɔgɔ sɛbɛnni ma kan e ni Alahu Taala cɛ diina nin tɛ ɲini k'a kɛ tolonkɛ diina ye an bolo est ce que ala kɛra ka sahabaw minnu ka fisa ni anw ye o ka fisa ni an faw ye bato la o ka fisa ni an karamɔgɔw ye Abubakar luma ala kɛra tɔgɔ ta k'a kɛ tolon ye Umar luma ala kɛra tɔgɔ ta k'a kɛ tolon ye silama min ka diina kuru b'a kan na ele ka ciden tɔgɔ le sɛbɛnni bɛ gâteau kan ko le tigɛtɔ ko k'o di maaw ma k'a dun e ni Alahu Taala cɛ kira diyaɲɛ jumɛn bɛ nin côté kɔnɔna na ele tɛ sigi yɛrɛ k'i yɛrɛ mafilɛ maa jɔnw bɛ nin kɛ baluku jɔnw minnu siw tɛmɛna 60 kan minnu siw tɛmɛna 70 kan ele ni Alahu Taala cɛ e tun bɛ san 20 ni san 30 la cogo min e tun bɛ kira kanu cɛ ɲuman minnu la bi duniya bara yɛlɛma e bara ye k'a fɔ i ka ala kɛra kanu nin a bara na don tolon bonda kɔnɔ fo ele ye bɔle k'i yɛrɛ yugubata fɔlɔ fogo la ele lutigi yɛrɛ ba ele ni Alahu Taala cɛ ni denw ye fa ye fa min dola san 60 la fa min bɛ san 70 la fa yɛrɛ si bɛ san 80 la san 80 ni san 70 den cɛkɔrɔba b'a ka derekiba n'a ka forokiya la a jɔnni bɛ jama cɛ ma k'a bɛ dɔn k'a ka dɔn kɛ k'o fana ye ala kɛra kanu dɔ ye e ni Alahu Taala cɛ est ce que diina nin mana na kɛ tolonkɛ diina ye hali kerecɛnw tɛ nin kɛ Isa ka ko la silamaw c'est à dire ala kɛra tɔgɔ le bɛ sɛbɛnla gâteau kan bi ɲagaɲaga kɛ yɔrɔw la mais est ce que le prophète il mérite ça la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce prophète vous a tant aimé il a tout fait pour nous il nous a aimé il va nous défendre les jours de la résurrection est ce que nous pouvons aimer cette question personne ne peut dire le contraire il n'y a personne sur cette terre là dans tous les 5 continents personne ne peut aimer le prophète que ses disciples. Tu ne peux pas. Ni ton papa, ni ton imam, ni ton cheikh, ni ton entourage. Personne ne peut aimer le prophète que ses disciples. Si vraiment c'est comme ça, les disciples ont aimé le prophète, avec les gâteaux qui contiennent le nom du prophète, on écrit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu vois, en tant qu'un bon musulman, c'est choquant, c'est comme c'est insultant. Et vous disiez qu'il y a des gens qui font caricature du prophète. Comme est-ce que vous ne pensez pas aussi, en mettant aussi le nom du prophète, si c'est nourriture là, pour manger, en disant que ça aussi, ça fait partie de l'amour du prophète, est-ce que Ninteka ala kera toron nogole, wala ma Ninteka ala kera nenine? Ah, si les non-musulmans font,
Ils n'aiment pas le prophète. Mais si nous, les musulmans, nous, on met ça en pratique, c'est que nous aimons le prophète. Il y a quelle différence? Ça, c'est 2 poids, 2 mesures. Tu n'aimes pas que les non-musulmans sabotent le nom de ton prophète. Et toi-même, le musulman, tu es en train de saboter, tu es en train de salir l'image de ton noble prophète. Et ni Allah Ta'ala, depuis quand? Ini Allah Ta'ala depuis quand? Dina doula ni bonda kono. Allah kera togobe sebe gâteau le kambi. Aou menu ko kawye kala mogo uye kabe kanka mau kala. Et ni Allah Ta'ala aou be kanka mau la susra sugu makam. Ante ni chidem belebele bonyasa. Ni chidem belebele ye sega minke anye. Aya kan koson. Akumakan ummati. E kiyamalo ni aw ma se ko ka tasla la ɲɛnamaya ka an bolo kɛ a la a ye min ɲini an fɛ k'o kɛ a ma min ɲini an fɛ k'o to yen yala anw bɛ se kunkɔrɔta jumɛn sɔrɔ la kiyamalon kira ɲakɔrɔ anw bɛ se mun fɔ la an tola duniya kɔ an tola an diɲɛnakow kɔ an tola karamɔgɔ ka nafolo ɲini silaw kɔ dɔw yɛrɛ bɛ tugu karamɔgɔ dɔw kɔ o tɛ kow yɛrɛ analyser ka kow jatemina e ni Ala Ta'ala cɛ ni kira ka di ye sallallahu alaihi wasallam est-ce que ni kira ka di silamɛ ye I kan ka taa sila jumɛn de kan? C'est tellement simple. I ka kan ka taa sila jumɛn kan? Mɔgɔ minnu y'a kanu Ala yɛrɛ ye maa minnu tanu ka bɛn Ala kɛra ka kanu ma. Ala ye maa minnu kofɔ Kurana kɔnɔ o farala kira kan ka diina nin dɛmɛ. Ala Ta'ala diyana maa minnu ka baara ma. Minnu farala kan ka Baduru kɛlɛ kɛ k'o ni o ka nafolo di. Minnu farala kan ka Uhudi kɛlɛ kɛ k'o ni o ka nafolo di. Minnu farala kan Khandaku kɛlɛ waati gbɛlɛya belebele waati. Nunu y'o yɛrɛkun di, ils se sont sacrifiés. Hanzola, il a tout abandonné, sa maman lui a tout coupé parce qu'il suit le prophète. Mais elle m'a découragé. Saad bin Abi Waqqasi, a bamso ko kona ma dina ni ye ka to e ka be dumuni dabla be sa. A ko ka te Muhammadu ye ka to. Est-ce que be se ka Ala kira kanu? Tu ne peux même pas aimer le prophète un peu même que cela. Mais ante dina ni ta senia talu kono. Écoute attentivement l'histoire de tous ces disciples-là, un à un. Essaye de voir la biographie d'Abou Bakr Siddiq. Et puis, Allah Ta'ala taye sabari, dondo ye sigidoron ka ala kera ka biographie lajɛ, ibo toy, ebe Abou Bakr Siddiq ka ɲanamaya lajɛ. E karamɔgɔ b'i bila la silamɛ min kan nin y'a lajɛ, est-ce que Abou Bakr ye silamɛw lasuni ne la wa? Umaru, ye Umaru ka ɲanamaya lajɛ, a ye ala kera kanu min kɛ sallallahu alaihi wasallam. Est-ce que Umaru ka nin de to an ye wa ala kera kanu na? Yalo Ousmana ala kɛra yɛrɛ denmuso 2 sigila cɛ min kun. Mɛlɛkaw tun bɛ maloya cɛ min ma. Mɛlɛka jumɛn bɛ maloya ne ni e ma? Mɛlɛka jumɛn bɛ maloya ne ni e ka karamɔgɔw ma? Mɛlɛka jumɛn bɛ maloya ne ni e ka shayikuw ma? Ousmana ko mɛlɛkaw tun bɛ maloya a ma. Ala kɛra kanuɲɔgɔn belebele don. Ousmana min n'a ye silamɛw bɔ kɔnɔnafili belebele la gbɛlɛya belebele dɔ don. Ousmana min n'a ye kɔlɔn san k'a di silamɛw ma. Ousmana min n'a ye silamɛw ka kɛlɛdenw n'a ye silamɛw ka kɛlɛ labɛn ni dépenses ye a ye fɛɛrɛ caman kɛ. Ala kɛra yɛrɛ ko Ousmana ka baara min kɛ bi sallallahu alaihi wasallam ko ayi ko jarakili tɔɔrɔya ko gbɛrɛ tɛ Ousmana ma ko kɔrɔ ye di Ousmana gagnela a ye nin yɔrɔba sɔrɔ. Ala kɛra k'olu noter a ko marquer a k'o ka baaraw résultats di. Mais en faw ni an baw nous avons quel problème aujourd'hui avec ces grands disciples-là, ceux qui ont aimé le prophète que nous. Elle ni Allah Ta'ala che ibe shuko ala wala me miri ala ko Umar ni Ousmana lut me boujou l'état wala mo tu me gâteau l'état kini lo gâteau kuna comme nanzara ni chrétien me minke ka nyanga ke gâteau kuna ka gâteau la tigɛ ka di bɛɛ ma comme dɔw yɛrɛ fana kɛni mɛ ka o denw ka anniversaire bɔɲɔgɔnya kɛ chrétiens ka jogo nin na aw ma dɔn nin si ma aw yɛrɛ bɛna ala kɛra yɛrɛ le tɔgɔ sɛbɛn nin fɛn sugu kan un musulman qui est conscient un musulman qui a du respect pour son prophète un musulman qui respecte sa religion un musulman qui veut prendre l'islam authentique original wallahi ce musulman ne va jamais se comporter comme ça. Mais pourquoi nous nous comportons comme ça? Au fait, il y a des gens qui pensent que Amen kele ka mogo do la dimi. Elle be fait qui ka dina kele ka mogo do la dimi. Et elle te fait ka dina ka quelque chose mal. Que si je fais ça là, ils seront fâchés. Si je fais ça là, est-ce qu'un bon croyant doit faire sa religion
pour faire fâcher quelqu'un? Est-ce que silama nyuma ele kan ki ka dina ke ay menin kele pour que nous ye moni menin kele pour que nous ye moni mais ele ti yera manyini ngaw ele be kanga munke o est-ce qu'il ba donc a fo kiyama kiti bi mi makorona wa silamo dinani ayera sela niveau do la ibi yera manyini nga wallahi mun kanime an silamo la bi nan kanime ka ala kera ka bara nyumani aye kominu to ambolo nan kanime ka ke kofe koy ni ka ya kumana hadisala akumana hadisala aba donc a foko ni wati tunato mantoma do keto tuguna odiane ko do keto bana e kira beta finyena wati ko wati do nato mantoma ko mo min keto dina kela ko ma le ya fo chomi akalla didi kan ko mo min keto ale ala kara ka tasla ni lanyana mayala ale ya fo chomi ka ka chola ye minto ko toy ko ni bara be na gbele ya adama do ma wallahi ayafo kwa be gbele ya adama do ma ko mi ni yafo ko maye abolo do tasmana ka tasma ta abolo la ka abolo kuru tasma ma tasma be kan ka abolo jeni e kalon ka fo e ko gbele mbade kira yeni no fode ko wati do seto mantoma slamaya kecho ane muhammadu ka dina ni yere kecho ka toy ka dina ka ki kuri ka dina ka ki ka dina tubolo ka ala kera ka lalili kan tubolo abena gbele ya adama do ma komi niko ko mo ye tasuma ta bolo la be ba don ka fo bara gbele ni ala kera ka misaliya gbele bele le fanye misaliya ni ye misaliya bade ay min fama wati le lani ala kera ta kecho wole be kele ma bolo ala kera sallallahu alaihi wasallam ay min fo anye ay kwante so ko ke ni min gbele yala ama a ko nunu ka sunna ya ko ni kadu ni min gbele yala ama ko nunu ka wabiya ya ni kadu kira ya fo ko ka kecho mi o yere kecho le be kele la ambolo bi aslama don yere nenka ka ala kera ka baraw kele ma minu be bara ni kela wallahi min koti ala kera onore ame ala kera to tala ka do bara minu la bi ka do anka kilo minu la bi ninte ala kera onore tumaro ni bara ke bawo be ke chayala o fana abara me kelo bolo akadi o ye fana mais a donc a foko dusukuna bara Allah Ta'ala bini konte bo amade nin domaine kelenge ni ngali kelendo quel est le rôle maintenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam kira yere ka rôle kala munye an adamadon kanyana mayala c'est qui nous devons suivre en kakanga tugujon de kobi. Moi je pense que le prophète il est mieux placé mate an chama ni an mese tuguna ma min ko du kolo ni ko kan katme ala kara de kan sallallahu alayhi wa sallam anka bato bara bela anye labasani do abela anka koko na me na kanga slamala anye yele mani do akelingele na bela ado folo e munye mi yere tawhidu ye mi yere dusukuna bara yere folo yere mani min keli kaka maka santan ala karabe kanga min fo maka ka ala kelenya dusukun ye dien ka fo ko ala de masai ale le ka fembe dan no bola isa bara to bina o dusukuna siri bara folo mi ye tawhidu ye o yere le kelela on fe an folo o yere le labasani mi on fe an folo muna ko ay ko ala taala ko adamaden te ko dogonu no ko ni be galo salama anja ka farde Allah Ta'ala be ko dogoni minu no ele adamaden bin dana ka bo jila ele koko ayke e fana me ko dogoni lo e era fana koko ayke be se ka adamaden ka sinin ko fay e era fana koko ay ko garjiya mi me adamaden ka ko la ke be so folay e era koko ay kebe se ka tigila mo yera buruji chi e munye abe wati min ka kanga sa wati min na kebe se ko befo neni Allah Ta'ala che adama don dusuku me bi ko min nege Allah Ta'ala ka masayala na ka guno minu ye an adama de minu ni an banana fona tala hôpital la ni an kunyandi mi fanyo fora deta
ni an yɛrɛ ɲin k'an dimi a bɛ kɛ komi duniya ko bɛɛ lɔgɔbɔ an na Allahu Taala tɛ bana jangɔrɔ t'a donni na Ala ka se ni bana ma a ka se ni furu ma a ka se ni den ma Allahu Taala tɛ nin si la ele adamaden tɔ ko Allahu Taala kelen bɛ se ko dɔw décision ta la a bɛ minnu dɔn ko e yɛrɛ fana bɛ se e yɛrɛ fana bɛ se ka adamaden kɛ nafolotigi ye o ye Ala ya place de tani ye adamaden bolo e bɛ se ka nafolo baara kɛ k'a di adamaden dɔw ma k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ nafolotigi ye e yɛrɛ bɛ kulon adamadenw hakili la k'a sɔrɔ jaabi yɛrɛ ye e yɛrɛ ɲala yeli est ce que e yɛrɛ ye nafolotigi ye wa Allahu Taala ka kelenya n'a ka fɔnisɛriya don komi e bɛ fɛ k'i yɛrɛ bila o muran yɛrɛ kɔnɔ alhamdulillah e ko k'e bɛ se ka adamadenw kɛ nin baara yɛrɛ ka kan ka daminɛ min ma fɔlɔ n'an ka kan ka an denw lamɔ a la an denw ye wuli ni nin ye o ye sabati o la fɔlɔ o de ye Allahu Taala kelenya ye Ala ka kɛwali bɛɛ la a ka sɔnni a ka fɔnisɛriya a ka masayaba a ka kɔrɔta Allahu Taala ka hinɛ i kana na adamaden foyi ka fɔ Allahu Taala ma ni nin ye baara yɛrɛ fɔlɔ bi o yɛrɛ tiɲɛna an bɛɛ bolo o tiɲɛna an bɛɛ bolo tu as un sérieux problème tu appelles un individu tu dis ah j'ai tel problème ce dernier peut t'aider avec des invocations il peut faire des doigts avec pour toi mais ce dernier même te dit que ton problème là moi je peux régler envoie-moi un bœuf envoie-moi un mouton envoie-moi un chameau je vais faire le travaux je peux acheter les coris je peux acheter des colas tu peux du lait tu verses dans la main ni menana ni manamana kanouye ele bi ka hamini ka joro minula e ya foye ayi deme doula ayi ala le daliye kadaka ala le bi ka ko be noya ale koko ayi ala be se mun be noya ale tewa ale be sinka ke eka ala ye ale deme na ka bara ele fana meta ka ti yera doma ne balma che e yera ka dusuku na siri bara e ka tawhidu ya chien deja nunu de bara wi na ye defu soro adamaden foyi da faninte mais wallahi jija baraw be barala i jija a baraw kana na ye ka barala dukulu ko kan o do ye munye o de flankafoya e flankafoya ka bo Allahu Taala tafe atefe kame a yere flankafoya boya ko du ko son ala ye pour que dunya be ya lon ka foko ala tafe Allahu Taala ye ni kuma nyasi aka cidenw ne ma folo cidenw ne kadi Allahu Taala ayo lu le choisi adamadenw chama ala diane mo belebelo do luye mais ni mbara mandi ala akko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Muhammadu kone Allahu Taala ci blakana ima nye wayu ci kana ima ko mi nya nyona ci de minu temeninye ni kuma madam na ema de Musa lewa Isa lewa Zakaria lewa Yahya lewa Yakuba lewa Yusufa lewa cide na temena Nuha lewa Allahu Taala ko konye min fu nyene nincho nya fo cide bela ka fo nyene minu temena Muhammadu ni ye flanka fo ne alama ni flanka fo ya yeli tonina ni ye ne Allahu Taala to ki makasi fengbere ye ni ye ne Allahu Taala to ki iseme fengbere la ki jigi la fengbere ka ni bana ne Allahu Taala la ka fengbere ta ka play bolo ko be se ek mako glana ni ye ne Allahu Taala associé fenfena Allahu Taala ko Muhammadu ma même photo Muhammadu yenani ala ya fo cido beye ko be Muhammadu ka bara be abaka bara chi abaka bara bela ka fonichi et ton prophète n'a même pas été épargné. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des avertissements comme il a donné des avertissements aux prophètes qui t'ont précédé. Nuh alayhi salam n'a pas été épargné. Moussa n'a pas été épargné. Ibrahim n'a pas été épargné. Tous ces messagers-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a lancé le même message. Pourquoi les prophètes sont choisis par Dieu? C'est pour venir non seulement manifester, alhamdoulilah, tout ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala aux humains, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala, n'adorez pas les idoles. Éloignez-vous de ça. C'est Allah seul qu'on doit adorer. Tidem beka mission bête nyenine. Ka Allah ta'ala ka kelenya nine sabati. Ale le bato kakam bato teke kanyasi vefo ma fo Allah ta'ala. Nou haka mo olutume mumbato la aya foye kawye awye joban nuntoy. Wadan yagusa suaa ani nasr awte jonnum dabato dabla. No slamo fem femena na do flanka fo ya bonda kono adoya la wa
a bonyana wa silama y'i jija i kana i yɛrɛ to adamadenw bolo waati dɔ bɛ se seli ma karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ka di i ye a fɔta bɛɛ i bɛ baara k'a bɛɛ la waati dɔ la i ye calcul bɔ dɛ est ce que karamɔgɔ nin tɛ adamaden de ye est ce que nin karamɔgɔ tɛ kan waati dɔ la jama kana dan caya ma jama cayala ɲakɔrɔ émotion b'a kan est ce que a tɛ kan ka ko dɔ ladaga a tɛ kan ka anw diɲɛ kan dɔw fɔ anw ye anw yɛrɛ bɛ kuleba ci la kɔ est ce que nin dɔw ka ɲi anw ma an ka sini kiyama ɲɛnamaya la o kosɔn silama ka kan k'i janto i yɛrɛ la mɔgɔ diyali ye ɲaɲa i fana y'i yɛrɛ jɔrɔ dɛ i ka mɔgɔ kanu ɲaɲa wallahi ye miiri i yɛrɛ fana ma kiyama don parce que ni nana ni tigɛ kɛli kan o yɛrɛ fana kɛta fɔla le ko ayi k'ale m'i bila nin sila kan k'a sɔrɔ n'a tun m'a kumaw fɔ i tun m'a supporter n'a tun m'a kumaw fɔ i tun m'a ka propos ta ka raison di a ka propos la karamɔgɔ ye ko fɔ ni miiriya min ye ele yɛrɛ b'a dɔn a y'a fɔ n'a ka miiriya le ele bɛna k'a fɔ k'i bɛna karamɔgɔ ka miiriya interpréter k'o kɛ miiriya ye miiriya min tuma dɔ karamɔgɔ k'a fɔ ni miiriya min ye ani e kɛni bɛ ka miiriya nin labɛn cogo min na kelen tɛ adamadenw don bɛɛ bɛ se fili la setana bɛ se sela adamaden na waati dɔw la k'i bilasira dɔw kan i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ala la ne bɛ niveau min na nin maaw bɛ n kɔ saraw bɛ n na bɛɛ bɛ n tɔgɔ kan k'a fɔ mɛ nin waati le fana ka jugu adamaden ma nin waati bɛɛ an faw ni an baw silama ka kan k'i janto mun na o de ye ne yɛrɛ ka kan ka silamaya ta da juma na nɛn juma kan ladilikan juma bonda kɔnɔ n ka kan ka tugu sila juma yɛrɛ de kɔ pour que vraiment ne ni n ka denbaya ye se ka kisi kiyama don an ye don n ka arijinɛ kɔnɔ parce que ni ne donna jahanama kɔnɔ n tɛ donna maa ma arijinɛ jahanama kɔnɔ n don jahanama kɔnɔ o tɔɔrɔya bɛ labori ne yɛrɛ le kan donc pour ne pas que n ye n yɛrɛ ye nin bonda kɔnɔ ne ka kan ka silamaya ta da juma na an faw ni an baw nin ladilikan ɲɛfɛ y'a tale k'a k'i ka kunkɔrɔpiti ye k'a k'i ka bololasaki ye k'a k'i teri ye sanga ni waati bɛɛ silamaya ka kan ka ta da jumɛn na i ka kan ka mun ta ka baara k'a la baara jumɛn ka kan ka to i bolo y'i bolo kɛ a la n'o tɛ silamaya bilamaw kɛla wajibili kɛnɛw kɛla dɔnkɛyɔrɔw ye alimamuw bɛ bɔ ka dɔn kɛ alimamuw yɛrɛ bɛ farote bilahi talahi ni dɔnkililalaw ko bi ko anw tɛ se ka an ka dɔnkililaw ni an ka ala sɔsɔ dabila ko karamɔgɔ yɛrɛ donna a la karamɔgɔ de bɛ kan ka dɔn kɛ f'a bɛ wari ta k'a lafili nin ye mun diina sugu ye bi anw ko kerecɛnw nansaraw k'olu ka diina ye dɔnw de ye anw bɛ se ka ala sɔrɔ cogo di k'an to nin kulon na anw bɛ se ka ala sɔrɔ cogo di setana kɛni bɛ ka biliya an kan a ye tunya baare an ye k'an to an ni diyanɛ ko la an yɛrɛ tɛ fɛ ka bɔ a la an yɛrɛ fana bɛ nin kɛ k'an bɛ adamadenw lamɔnɛ ni kira ka di ye ni ala kɛra ka diina senima nin n'a ka di ye i bɛ min kanu diina nin na hɛrɛ bonda kɔnɔ y'i jija y'a kanu i silama ɲɔgɔn ye an ko musow ye fara apologémedonw na silabaw kan n ko diina do tɛ musow ni cɛw ye fara labasana soirée kɛyɔrɔw la ka dɔn kɛ n ko diina do tɛ musow ye fara bɔla ka lɔ silaba kan ka dɔn kɛ diina do tɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ banna dɔ la nin bonda kɔnɔ setana sela o la a y'o dusukun ta yalaw maa jɔnw de ka kan sisan ka maa wele ka na alaw taala ma qu'est-ce que nous devons faire maintenant qu'est-ce que aw ye fɛ tuguni maaw ye aw lamɛn ka mun ta aw kumakan na diina nin kɛla tulonkɛ diina de ye wa walama kira ye diina min to an bolo abubakar dun ye diina nin ta cogo di kira bolo sallallahu umaru dun ye diina nin ta cogo di cɛ min tun tɛ diɲɛ k'a to silamɛw ɲɛfɛ k'a tɛ diɲɛ ɲasi ma ka sunɔgɔ fo a ye madinakaw liyalala lajɛ ni maa minnu ni kɔngɔ t'o la parce que umaru b'a dɔn ko ɲɛmɔgɔya silamɛya ɲɛmɔgɔya kɔntɛ bɔli b'a nɔfɛ kiyama don feretaniw yatimaw dɛsɛbagatɔw ninnu ka hakɛ min bɛ silamɛw ka kɛsu la fo k'o ta k'a d'o ma e ɲɛnɛ k'a fɔ ko jihadi kɛlɛ ye baara nɔgɔma de ye Hamza la a ka kɔɲɔmuso b'a kɔ bon na a fɔla ko silamɛw bɛ bɔla ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ a teriyala ka bɔ parce que ninnu kulo tana de tun ye k'a fɔ ko juguw bɛ fɛ ka alaw ta ala ka diina kɛlɛ
cɛ ka kɔɲɔmuso b'a bolo bon na ne ni e tɛ se k'o kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn e b'o dɔn a y'a ka kɔɲɔmuso to yen ala ma jɛnɛba ko k'a bɛ taa ka taa diina nin sankɔrɔta yɔrɔ ka taa diina nin dɛmɛ yɔrɔ ala y'a ka kalifa minɛ ala k'a to nin kɛlɛ kɛnɛ kan mɛlɛkaw de y'a suta k'a ko mɛlɛkaw tɛ e ni ne ka karamɔgɔ foyi suta k'a ko parce que bi diina kɛla yɛrɛ sagona ko diina ye ninnu de ye diina kɛ a kisɛ yɛrɛ yɛrɛ kan ninnu de ye diina kɛ komi kɛra y'a fɔ cogo min sɔrɔ sallam ninnu ma kulon diina la ninnu ye yɛrɛkun di ala yɛrɛ b'a dɔn k'u y'u yɛrɛkun di ala b'a fɔ maa minnu ma kuranna kɔnɔ radiyallahu anhum ala diyɛnɛw ma ala sɔnna o ka baaraw ye alaw ta ala b'a dɔn ninnu y'a kɛ cogo min na a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ le ten wa radu anhu bi diina kɛla tulonkɛ diina ye ni min bɔla k'a b'a badenw lali aw ye ninnu to yen silamɛya mana ka adamadenw bila kaso la silamɛya nana le nisɔndiyaw bɛ silamɛya la tɔnɔw bɛ silamɛya la mɛ an faw ni an baw anw bɛ maaw diyanɛkanw fɔ ye dɛ mɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko kiyama don maa bɛ adamadenw lasu diyanɛ kama kiyama don kiti b'i ma dɛ an ye adamadenw wele a gbɛlɛyala ɲaɲa ka na tuɲa kan adamadenw ye baara kɛ tuɲa la ni maa ka ɲɛnamaya nin tiɲɛn'i bolo bato kɛcogo la i y'a tigilamɔgɔ tɔɲɔ kiyama don dɛ don min fa bɛ bori ba ɲɛ don min den bɛ bori fa ɲɛ don min muso bɛ bori a cɛ ɲɛ don min balimaw bɛ bori ɲɔgɔn ɲɛ nin don fanga ni nin don kɔlɔlɔ ka bon k'a fɔ ko ka adamaden bila yɛrɛ diyanɛ kow la diina la saya y'a sɔrɔ k'a to nin bonda kɔnɔ kameridenw an y'a dɔn k'a fɔ ko alaw taala ye hakili senuman d'a ma sunguridenw alaw taala ye hakili senuman d'a ma an y'an jija an kana an ka diina tiɲɛ an kana an ka ɲɛnamaya tiɲɛ maaw ka tuguɲɔgɔnyali la ka tugu maaw kɔ ka sɔrɔ an bannen bɛ ka kow calculer n'o tɛ n'i bɔnɔna nin ɲɛnamaya la k'i ka diina kɛ ni tolon de ye i m'a ta sɛbɛ ta ɲɛ la a dɔn k'a fɔ kiyamalo i b'i yɛrɛ ye bono la an bɛ alaw taala dali ka silamɛw segi ka na kira ma sɔrɔ sallam ka silamɛw segi ka na ala kɛra ta kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ ma ala m'o kɛla sahabaw ye min ye a la o ye silamɛya kɛ ni sɛbɛ min ye o y'a kɛ ni jija ɲuman min ye o y'a kɛ ni effort min ye o y'a kɛ ni yɛrɛkundi mun ye o sala k'o to sira minnu kan ala yɛrɛ ko a yafalaw ma kira ye maa tan ko fɔ k'olu bɛɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ baduru kɛlɛkɛlaw bɛɛ bɛ don arijinɛ kɔnɔ minnu ye bayatu ridwanu kɛ yafakɛla ninnu bɛɛ ma mun na o dusukun seniyana o ye silamɛya kɛ ni sɛbɛ kɛli le tolon ma to ninnu ye arijinɛ sɔrɔ tolon fana tɛna to la anw bɛ arijinɛ sɔrɔ an bɛ alaw taala dali ka sɛbɛ nɔgɔya an bɛɛ ala m'o kɛla rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أمن المساج لاسي دنيا كرامو بما أني فرا على كرات توغتا لك كي أنك تلونج فيني الإسلام دينكو كي كليالا كسلانتاون يه إيماجي تجوب لابن على كرات كما صلى الله عليه وسلم mais islam fana ka kan k'a dɔn k'a fɔ ka ala kɛra tɔgɔ sɛbɛn aw ka gâteau kan aw ka tolonkɛw ni aw ka anniversaire gâteau kan k'o tigɛ ko muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala kɛra tɔgɔ ka se nin kulo ma ala kɛra tɔgɔ ka se nin baara ma ala kɛra tɔgɔ ka se nin ma cɛ min ko n'i ye sɔlatu kɛ a ye suɲɛ kelen alaw taala bɛ sɔlatu suɲɛ 10 kɛ i ye est ce que i bɛ nin ciden importance lɔn tolonkɛfɛn tɛ belebelew ka belebele don a ka fisa ni duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye cɛ fɔlɔ min ni kiyama don n'a bɛna lasuruna doli ɲininka ala fɛ adamadenw dɔnni kɔ o sen kan san 50,000 kɔfɛ maa bɛɛ bɛ kɔnɔnafili la adamaden kelen min danfɛnw ka sɔrɔma kelen min bɛna na kuma ni ala taala ye o de ye muhamadu ye cɛ min n'ale tɛ arijinɛ tɛ dayɛlɛ ni arijinɛ kɔnɔdenw nana jɔ arijinɛ da la arijinɛ bɛ maa min makɔnɔ ni mɛlɛkaw bɛ da la kan o de ye ala kɛra ye cɛ fɔlɔ min bɛna saratu tɛmɛ ka saratu traverser o de ye ala kɛra ye an y'a kɛ alaw taala kosɔn an bɛ nin kuma ɲɛsin karamɔgɔw ma aw y'a kɛ ala kosɔn k'a kɛ ala yɛrɛ kosɔn k'an ka ciden to a ka seniya bonda kɔnɔ an y'a kɛ ala kosɔn an ye fara an ka ciden senima nin tɔgɔ t'a la ka taa n'a ye patisserie la ko y'a tɔgɔ sɛbɛn an ka gâteau kan an ka anniversaire gâteau kan an ka kulon gâteau kan an y'a tɔgɔ ta k'a kɛ kulon ye an y'a kɛ alaw taala kosɔn nin ciden belebele a y'a ka sɛgɛn ni tɔɔrɔya nin bɛɛ kɛ anw ye silamɛya kɛ lafiya bonda kɔnɔ ni anw ka nin diina nin ta ka nin cɛ belebele sɔrɔ salam k'a tɔgɔ ta k'a kɛ tolon ye wallahi an y'a dɔn k'a fɔ an ma ala kɛra ka sɛgɛn min n'a y'a kɛ a sila kɔngɔ la a banna duniya nin na mun na a ye nin bɛɛ kɛ de pour que mantonw ye se hɛrɛ sɔrɔ la ko dɔw bɛ yen a tun b'olu kɛ a yɛrɛ t'olu diyagoya pour ne pas k'o fana kɛ diyagoya mantonw kan a bɛ nafila baara dɔ daminɛ
ni maaw ye bɔli la caya a bɛ sin k'o kɛ damina so kɔnɔ mun na a tɛ fɛ ka kogɛlɛn ni laburi a mantonw kan manton ninnu ye tɔɔrɔ kira ye hɛrɛ dama ni kanu anw ye ala yɛrɛ ko cɛ min ma ko an bɛ muhamadu ci foyi kosɔn fo k'a kɛ hinɛ ni nɛɛma ye duniyana kɔnɔ fɛn bɛɛ ma ala kɛra dɔ tun ye hinɛba ye ne ni e ye a kɛla misaliya ɲumanba ye i jija kira tɔgɔ bɛ ta tolo minnu la a tɔgɔ bɛ fɔ tolonkɛyɔrɔ minnu la y'i jija y'i yɛrɛ saniya ka bɔ yen alaw taala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ale ala ani mɛlɛkaw k'o bɛ sɔlatu kɛ alaw kɛra ye sɔlɔ sallam aw minnu limaniyala aw ye sɔlatu k'a ye k'a tɔgɔ saniya allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad o de fɔla an ye maa ma fɔ ko k'a tɔgɔ ta k'a kɛ tolon ye k'a tɔgɔ ta k'a k'an ka anniversaire ye k'a tɔgɔ ta k'an ka bujuw ye an ye sabari ka ala kɛra tɔgɔ saniya ka bɔ nin na wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh